अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अतीक इस्लाम। इस वक्त आपकी खिदमत में एक ख़बर लेकर हाज़िर हुआ हूं और वो ख़बर ये है कि रूस की फ़ौजों ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और इस वक्त यूक्रेन हमलों की जद में है। अगर देखा जाए तो कल इमरान खान साहब 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस पहुंचे थे और मास्को में इस वक्त वो मौजूद थे। वहाँ पर दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो फ़ौजी लड़ाई की थी दूसरी जंग अज़ीम के दौरान, तो उनकी यादगार पर फूल चढ़ाने के लिए गए हुए थे। लेकिन अब से कुछ देर पहले अपडेट ये है कि रूस की फौज ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन के 3 से 4 शहर जो है वो हमलों की जद में है। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है, एयर बेसिस तबाह कर दी गई हैं। इसके अलावा न्यूज़ एजेंसीज के ऑफिस के ऊपर भी हमले हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की फौज को हथियार फेंकने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि आप हथियार फेंक दें, इसी में आपकी जो है वो भलाई है और आफियत है। इसके अलावा वहाँ पर इस वक्त क्या कैफियत है, इससे पहले कि हम आपको मज़ीद तफसील में लेके जाएं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पाक डिप्लोमेसी को सब्सक्राइब कर लें और रूस की और यूक्रेन की जो मौजूदा कैफियत है उसके ऊपर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और ताकि आपको नई से नई अपडेट इस हवाले से मिलती रहें। वेलकम बैक। मैं आपको 23 तारीख की अपडेट देता चलूँ तो यूक्रेन में एमरजेंसी का कल ही नफाज हो चुका था और वेस्टर्न ममालिक में से 3 ममालिक हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा बरतानिया ने भी अपनी मौशी जो है वो पाबंदियां लगा दी थी रूस के ऊपर। ये 3 ममालिक अमेरिका के साथ मिलकर धमकियां देने में पेश हैं। तो अगर हम देखें तो इस वक्त जो यूक्रेन के ऊपर हमला है और अमेरिका जो है वो रूस को धमका रहा था, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो उनकी जो जंगी हिकमत अमली है रूस की कामयाब नज़र आ रही है। रूस ने चारों तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है और इस वक्त यूक्रेन हमलों की जद में है। मैं अगर इसके ऊपर अपना एनालिसिस दूं, अपना तज्जिया दूं, तो ये देखा जाएगा कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। हो सकता है कि जो एक अलायंस बना है जिसमें चाइना ने रूस के साथ अलायंस किया है, वो ये है कि जब सी पैक हमारे पाकिस्तान में बन रहा था, जो कि चाइना और पाकिस्तान का मुश्तरका कॉरिडोर है और दुनिया के 70 ममालिक से हम लोग कारोबारी सतह पर जुड़ने जा रहे हैं, तो ये यूरोप के बहुत सारे ममालिक को ये मामला जो है वो उनकी आंखों में खटक रहा था, उनकी सोच के अंदर गंदगी बताई जा रही थी। और ऑब्वियसली जब यूरोप ने दुनिया के बहुत सारे ममालिक को डिक्टेट किया हो, या इस तरह से कह लें कि यूरोप ने बहुत सारे एशियन ममालिक को डिक्टेट किया हो और जगह जगह पर अपनी जंगी हिकमत अमली के ज़रिए उन पर कब्ज़ा जमाया हो, उन पर हुक्मरानी की हो, या एक पेंटागन का एक इदारा IMF के ज़रिए दुनिया को एक जो है वो कर्ज़ों की दलदल में धकेल कर उनके ऊपर अपनी मौशी पॉलिसियाँ ठोस कर एक कब्ज़ा जमाया हो। तो ऐसे में सी पैक का बन जाना एशिया के लिए ज़रूर ख़तरनाक था, क्योंकि एशिया जो है जिसमें ख़ासकर पाकिस्तान और चाइना दुनिया के 70 ममालिक से अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे थे और ख़ासकर अफ़गानिस्तान की फ़तह के बाद सेंट्रल एशिया पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा खुलने जा रहा था और चाइना के लिए सेंट्रल एशिया का दरवाज़ा खुलने जा रहा था और पाकिस्तान और चाइना मिलकर 90 अरब डॉलर की जो मार्केट है उसमें अपना कारोबारी हुजम बढ़ाने जा रहे थे। तो इसी दौरान में अमेरिका ने देखा कि जो चाइना की इकॉनमी है वो 2001 से लेकर 2021 तक इन 20 सालों में ज़बरदस्त तरक्की कर चुकी है। जिस वक्त अमेरिका अफ़गानिस्तान और इराक़ में मुख्तलिफ जंगों में अपने आप को उलझाए बैठा था, ऑब्वियसली उसने अपने बहुत सारे वसाइल और कर्ज़ा लेकर यहाँ की जंगों में अपने आप को उलझाए रखा और अपनी मौशी पॉलिसियों को कमज़ोर किया, अपनी मईशत को कमज़ोर किया। तो इसी दौरान में 20 सालों के अंदर चाइना ने अपने आप को ज़बरदस्त तरीके से दुनिया के कारोबार में अपने आप को मनवाया और अपने आप को मजबूत भी किया। तो जब पाकिस्तान जो है मज़ीद मजबूत होने जा रहा था, जब चाइना मज़ीद मजबूत होने जा रहा था और उसके लिए सी पैक पाकिस्तान बना रहा था, तो ये जो है वो चाइना की आंखों में, चाइना के जो मंसूबा था अमेरिका की आंखों में, इसराइल की आंखों में और इसके अलावा बरतानिया की आंखों में ज़रूर खटक रहा था। तो इसी हवाले से उन्होंने एशिया के अंदर सबसे मजबूत मुल्क जो उनका इत्तेहादी था वो था इंडिया।
اور انڈیا کے ذریعے وہ اس ملک میں چودراہٹ انڈیا کو دینے جا رہے تھے تاکہ سی پیک کے منصوبے کو سبوتاش کیا جا سکے، لیکن چائنا اور پاکستان کی بہترین حکمت عملی کے ذریعے ہم نے انڈیا کو جو ہے وہ بالکل خطے میں تنہا کر دیا ہے، جس کے پیچھے اگر دیکھا جائے وہ اس وقت امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل جو ہے وہ کھڑے نظر نہیں آتے، کیونکہ حکمت عملی پاکستان نے ایسی ترتیب دی ہے جس کی وجہ سے جو انڈیا ہے وہ خطے میں علیحدہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، باقاعدہ طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ تو ایسے میں پاکستان اور چائنا کی حکمت عملی یہ ہے کہ کیوں نہ سی پیک کے اوپر گندی نظر ڈالنے والوں کو ہم جو ہے ان کے اپنے ملکوں کی سرحدوں کے قریب ہی جنگی حکمت عملی کے ذریعے وہاں پر ہی مصروف کر دیں۔ تو سب سے پہلے سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ ملٹی ڈپلومیسی جو دنیا کے اندر چل رہی ہے، اس میں سب سے پہلا جو چناؤ ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ یوکرائن کے اوپر روس چڑھائی کرے، اور روس جب چڑھائی کرے گا وہاں پر یوکرائن کے اندر جو ایک گیس کا نظام ہے، گیس پورے یورپ کو جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ یوکرائن کے ذریعے ہوتی ہے۔ یوکرائن یعنی ایک بڑا ذریعہ ہے جس سے جو یورپ کے بہت سارے ممالک ہیں وہ مستفید ہوتے ہیں، اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی سردیاں گزری ہیں تو سردیاں گزرتے ہی یہ دن گیس کو ذخیرہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ یورپ جو ہے وہ ان دنوں میں گیس کو ذخیرہ کرتا ہے اور اگلے 6-7 ماہ کے لیے وہ گیس جو ہے وہ پھر سردیوں میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو یورپ کو چوٹ لگے گی وہ اس طرح سے لگے گی کہ یوکرائن سے جو گیس کی سپلائی ہے وہ معطل ہو سکتی ہے، یقیناً روس اس کو معطل کرے گا، اور معطل کرنے سے جو یورپ کی انڈسٹری ہے اس کو بہت بڑے لیول پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مائنس میں ٹیمپریچر ہوتا ہے بہت سارے ممالک میں، تو یقیناً وہاں پر یورپ جو ہے وہ ان کے بہت سارے خطے جو ہے وہ ٹھنڈ کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہاں پر ٹھنڈ کی لپیٹ میں آ کر جو ہے وہ ایک بہت بڑا انسانی بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی انڈسٹری ہے وہ انڈسٹری جو ہے وہ ان کی تباہ حالی کی طرف جا سکتی ہے۔ تو یقیناً امریکہ اس کے اندر جو کود رہا ہے جنگ کے اندر، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یوکرائن سے جو گیس کی سپلائی ہے وہ کہیں اگر متاثر ہوتی ہے، وہ اگر کہیں اس کا معاملہ بگڑتا ہے تو یقیناً جو ہے وہ اس سے یورپ بہت بڑی حد تک متاثر ہوگا، اور روس اگر یوکرائن کا نظام سنبھالتا ہے تو یقیناً وہ گیس کی سپلائی معطل کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے یورپ کے جو ممالک ہیں وہ آپ کو آئندہ آنے والے چند سالوں میں نظر آئے گا کہ جس طرح سے امریکہ اور یورپ کی حکمت عملی رہی ہے کہ وہ ایشیائی ممالک کو ان کے خطوں کو جنگوں کی لپیٹ میں اس لیے ڈال کے رکھتے تھے کہ ہمیں ہوش ہی نہ آنے دیا جائے، اور جو اس ملک کے وسائل ہیں اس کو یہ بروئے کار لا کر اپنے پاؤں پر کہیں کھڑے نہ ہو جائیں، تو اس لیے پاکستان کو اور دیگر ایشیائی ممالک کو وہ جنگوں کی لپیٹ میں رکھتے تھے۔ اور اس وقت جو ہم نے بہترین حکمت عملی کچھ ممالک نے کھیلی ہے، میں ان ممالک کا اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو یورپ ہے، یورپ کو ان کے اپنے ممالک میں ہی مصروف کر دیں، ان کے بارڈرز پر ہی مصروف کر دیں تاکہ وہ سی پیک کی طرف رجحان نہ ڈال سکیں، اور جیسے ہی وہ اپنے اپنے ممالک میں مصروف ہوں گے تو بدلے میں وہ انڈیا کو ہلا شیری نہیں دے سکیں گے، انڈیا کو جو ہے وہ بیک اپ نہیں کر سکیں گے، اور ہمارا سی پیک جو ہے منصوبہ ایک تیزی سے تکمیل کی طرف جائے گا۔ تو یورپ نے کمزور ممالک کو جو قرض دے کر اور جنگوں کی لپیٹ میں لے جا کر اور ان کے وسائل کو لوٹ کر جو طاقت پکڑی تھی، اور ایک طاقت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی تھی یورپ کے اندر، تو یقیناً ان کے اپنے ممالک کی سرحدوں کے قریب ان کو مصروف کر کے اب ایشیا جو ہے وہ طاقت پکڑنے جا رہا ہے۔ یقیناً ان سے یہ چیز جو ہے برداشت تو نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اب چائنا اس پوزیشن میں آ چکا ہے کہ وہ ایشیا کے ممالک کو مضبوط کرے، اور جو اس کی راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، چائنا کے کاروبار کے راستے میں جو ممالک روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے اور ان کو ان کے علاقوں میں ان کی سرحدوں کے قریب ہی مصروف کر دیا جائے، تاکہ یہ ملک جو ہے جو ہمارے سی پیک پر، جو ہمارے بزنس پر گندی نظر جمائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک میں مصروف ہو جائیں۔ تو اس وقت جو ہے
मैं आपको बताता चलूं कि रूस का जो सदर है उसने यूक्रेन से मुतालबा कर दिया है कि वो अपने हथियार फेंक दें। इसी में उनकी आफियत है, इसी में उनकी भलाई है और मज़ीद उनको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और कुछ मुबसरीन ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त जो रूस ने हमला किया है, रूस के लिए यूक्रेन पर मुकम्मल हमला करने के लिए 48 घंटे दरकार होंगे, यानी कि 2 दिन बनते हैं। 2 दिन के अंदर रूस की फ़ौजें जो है वो पूरे यूक्रेन पर कब्ज़ा जमा सकती हैं, पूरे यूक्रेन के ऊपर जो है वो हमला करके उनको अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। तो ये था आज का तजिया कि वहाँ पर जंगी हिकमत अमली के ज़रिए यूरोप को मसरूफ़ करने की जो पॉलिसी है वो किन किन ममालिक की है, ये अगले व्लॉग में आपको बताएंगे। इसके अलावा बरतानिया को कौन सा मुल्क जो है वो एक नई जंग में जो है वो डालने जा रहा है, क्योंकि बरतानिया बहुत सारे ममालिक में एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जंगी इन्फ्लुएंस जो है वो डालता रहा है और बहुत सारे ममालिक को जंगी हिकमत अमली में डालने के लिए अमेरिका के साथ साथ रहा है। तो इस वक्त जो है वो बरतानिया को और अमेरिका को और इसराइल को जंगी हिकमत अमली के ज़रिए शिकस्त देने के लिए रूस, टर्की और इसके अलावा चाइना, पाकिस्तान ने जो है कमर कस ली है और अपना जो है वो एक इत्तेहाद उसकी मजबूती की तरफ जा रहे हैं। ये था आज का तजिया और कुछ देर बाद न्यू अपडेट होगी तो आपको दोबारा उस अपडेट से आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।